आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी आज दहाड़े और अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कह दिया कि जंग लड़ना है तो लड़ लो, लेकिन फिर एक रीजनल वॉर को भड़कने से तुम तो क्या तुम्हारे फरिश्ते भी रोक नहीं पाएंगे, और फिर जो तमाशा होगा उसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। 1 फरवरी को तेहरान में दी गई तकरीर अब एक सिर्फ बयान नहीं, सीधी वार्निंग की तरह गूंज रही एक मुनादी है। इस मुनादी का एक एक लफ्ज़ कीमती है जो मैं आपको बिना तब्दीली के सुनाने जा रहा हूँ। ये तमाम लफ्ज़ आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के हैं, और इसके बाद मैं इस खबर को एनालाइज करूँगा और कुछ और अहम खबरें आपके लिए हैं इसमें। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग शुरू करता है तो ये टकराव महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरा रीजन इसकी आग में घिर जाएगा, यानी एक रीजनल वॉर छिड़ेगी और बहुत भयंकर छिड़ेगी। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप्स और मिलिट्री शो ऑफ पावर नई बात नहीं है। अमेरिका सालों से यही जुबान बोलता आया है, लेकिन ईरानी आवाम ने इन धमकियों से न कभी डर महसूस किया है और न वो कभी इन धमकियों से डरने वाली हैं। खामेनेई ने दो टूक कहा कि ईरान किसी जंग की शुरुआत नहीं करेगा, वो जंग छेड़ने का हामी नहीं है, किसी मुल्क पर हमला करना उसका एजेंडा नहीं है, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब सख्त होगा, और ऐसा होगा कि हमला करने वाले याद रखेंगे। ये तस्वीरें आयतुल्लाह खामनेई की आज की तस्वीरें, आज दोपहर जो उन्होंने तकरीर दी 1 फरवरी को। खामनेई के मुताबिक ताकत की नुमाइश ईरान को झुका नहीं सकती। उन्होंने ट्रंप की धमकियों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरानी कौम को इन बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्पीच के दूसरे हिस्से में उन्होंने हालिया दंगों को कूप जैसा ऑपरेशन, यानी एक तख्ता पलट की कोशिश जैसा ऑपरेशन बताया। उनका कहना था कि हमलावरों ने पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर, IRGC फैसिलिटीज़, बैंक्स और मस्जिदों तक को निशाना बनाया, यहाँ तक कि कुरान शरीफ को जलाने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी साजिश आखिरकार नाकाम हुई। उन्होंने दावा किया कि ईरानी लोगों ने इस अमेरिकन ज़ायनिस्ट फितने को बुझा दिया और पहले की तरह इस बार भी सिस्टम को गिराने की कोशिश नाकाम रही। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि अमेरिका की दुश्मनी इस्लामिक रेवोल्यूशन के पहले दिन से चली आ रही है, क्योंकि उस रेवोल्यूशन ने ईरान को विदेशी असर से आज़ाद किया और मुल्क को उसके लोगों के अपने लोगों के हाथ में दिया। उन्होंने ईरान की मिलिट्री और टेक्नोलॉजी तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि खुद एतमादी और उम्मीद ने मुल्क को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। उनका कहना था कि यही रास्ता आगे भी हर साजिश को नाकाम करेगा। ये थी आयतुल्लाह खामनेई की स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा कि जंग से हम घबराते नहीं, तैयारी मुकम्मल है, जंग छेड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन जवाब देना जानते हैं और फिर रीजन में आग लगेगी। आइए दोस्तों, खामनेई साहब की इस तकरीर को अब एनालाइज करते हैं। ये तकरीर 2 लेयर में पढ़ी जानी चाहिए। पहली लेयर डिटरेंस। खामनेई साफ मैसेज दे रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो जवाब लिमिटेड नहीं रहेगा, ताकि सामने वाला कदम उठाने से पहले 10 मरतबा सोचे कि आग कहाँ तक जाएगी। दूसरी लेयर डोमेस्टिक कंट्रोल। अंदरूनी दंगों को कूप यानी तख्ता पलट की कोशिश बताकर उन्होंने नैरेटिव सेट किया कि सिस्टम खतरे में था लेकिन बच गया, यानी उन्होंने आवाम को सिस्टम के साथ खड़ा दिखाया। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त ईरान के दूसरे ऑफिशियल्स अमेरिका से बातचीत के फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं और जंग की जगह बातचीत पर जोर दे रहे हैं, और उस बीच आयतुल्लाह खामनेई की ये स्पीच कि जंग रीजन में फैलेगी दूसरी तरफ इशारा करती है। मतलब ऊपर से सख्त लहजा, नीचे से डायलॉग का चैनल खुला हुआ। दरअसल ये क्लासिक नेगोशिएशन पोस्टरिंग है दोस्तों, यानी मेज पर बैठो लेकिन कमजोर मत दिखो। असली सवाल अब ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, बल्कि ये है कि क्या दोनों तरफ के ये सख्त बयानात आखिरकार दोनों मुल्कों को एक डील की तरफ धकेलेंगे, या बयान ही किसी दिन असली गोला बारूद बन जाएगा। हम देखेंगे क्या होगा। फिलहाल तो आयतुल्लाह खामनेई तेहरान में है, ना वो कहीं भागे हैं, ना अंडरग्राउंड हुए हैं, और मेरी नज़र में वो सिर्फ तकरीर नहीं कर रहे हैं बल्कि दहाड़ रहे हैं, दहाड़। और ये इसराइल और अमेरिका के तमाम नैरेटिव्स और अफवाहों को तबाह करने जैसा मकाम है। 80 साल का शख्स जिसे आप कहते हो छुप गया, वो आता है खुलेआम पब्लिक के बीच, तकरीर करता है, और तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताता कि हम तुमसे लड़ेंगे, वो ये कहता है कि पूरे रीजन में आग लगेगी, और उस रीजन में जहाँ जहाँ
امریکہ کے اڈے ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ سگنل اس طرف تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم خبر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ایران نے کیسے یورپ کو یہ کہا ہے تو ڈال ڈال میں پات پات، یا پھر ایک منہ توڑ جواب، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ سنیے، اہم خبر ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ سے سیدھا کاؤنٹر اٹیک آیا ہے۔ یورپی یونین یعنی EU نے IRGC کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا نا پرسوں، تو تہران نے بھی جواب میں یورپین ملکوں کی آرمی کو ہی ٹیررسٹ بول دیا۔ خبر تو ہم نے آپ کو کل دے دی تھی، لیکن یہ اس کا اپ گریڈڈ ورژن ہے۔ آج اس پر باقاعدہ ڈسکشن ہوا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر غالیباف، انہوں نے سیشن کے دوران اعلان کیا کہ آرٹیکل 7 کے تحت اب یورپین آرمی ایران کی نظر میں ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانی جائے گی۔ 1 فروری کو آئی یہ خبر کوئی معمولی خبر نہیں۔ اب ایران کے لیے یورپ کا ہر فوجی ایک دہشت گرد ہے، جس سے ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے دہشت گردوں سے ہوتا ہے۔ سیشن کا سین بھی پوری طرح پولیٹیکل میسج تھا۔ کئی لا میکرز، کئی ممبر آف پارلیمنٹس IRGC کی گرین یونیفارم پہن کر آئے۔ ہال کے اندر نعرے لگے، ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو اسرائیل، شیم آن یو یورپ، اور سرکاری ٹی وی کی فوٹیج میں دکھا کہ یہ صرف لیگل اسٹیٹمنٹ نہیں، کھلا پاور شو ہے۔ غالیباف نے یورپی یونین کے قدم کو ارسپانسبل ایکشن یعنی غیر ذمہ دارانہ ایکشن کہا، اور یاد دلایا کہ یہی لا 2019 میں پاس ہوا تھا جب امریکہ نے IRGC کو ٹیررسٹ لسٹ میں ڈالا تھا۔ فوراً اس کا گراؤنڈ امپیکٹ کیا ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا، کلیئر ہی نہیں ہے یہ بات۔ ابھی کوئی ڈائریکٹ ملٹری ایکشن اناؤنس نہیں ہوا، لیکن ڈپلومیٹک ریلیشن میں ایک اور درار پڑ گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیشن اس دن ہوا جب 1979 ریولوشن کے فاؤنڈر روح اللہ خمینی صاحب کی واپسی کی اینیورسری تھی۔ مطلب تاریخ بھی پورا سمبولک وزن رکھتی ہے۔ اب اس خبر کی انالیسس کرتے ہیں۔ یہ موو سمبولک زیادہ ہے، ملٹری کم ہے۔ ایران صاف میسج دے رہا ہے، اگر ہمیں ٹیررسٹ کہو گے تو ہم بھی وہی ٹیگ واپس تمہارے اوپر چپکا دیں گے، ہم ٹیررسٹ تو تم بھی ٹیررسٹ۔ اس سے یورپ پر فوراً کوئی بیٹل فیلڈ ایفیکٹ نہیں پڑے گا، لیکن بھروسہ اور ڈپلومیٹک اسپیس اور زیادہ سکڑ جائے گا۔ اسی ٹائم ایران بیک چینلز نیگوسیشن کا فریم ورک بھی بنا رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ یورپ بھی اس میں رول نبھا سکتا ہے، یعنی اوپر سخت سٹینڈ، نیچے بات چیت کی گنجائش کھلی ہوئی۔ اب اصلی سوال یہ ہے، کیا یہ ہارڈ لائن نیگوسیشن کو اور مشکل بنائیں گی باتیں، یا یہ وہی کلاسک پریشر گیم ہے جس سے ایک بہتر ڈیل نکالی جاتی ہے؟ کیونکہ جب ملک ایک دوسرے کی آرمی کو ٹیررسٹ بولنے لگے تو سب سے پہلے بھروسہ مرتا ہے، اور بنا بھروسے ڈیل کتنی دیر ٹکتی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ لہٰذا جب الزام کھیلا جائے گا، لے الزام دے الزام، تو لوگ کہیں گے اچھا چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، چلو ہم ٹیگ ہٹاتے ہیں، چلو آگے کی صورت تلاشتے ہیں۔ تو ایران برابری سے کھیل رہا ہے۔ میں ایرانی پارلیمنٹ کی آج کی آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں۔ یہ 4 تصویریں دیکھیے، تمام لا میکرز ہری یونیفارم میں ہیں، اور یہ IRGC کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ کیا ہم IRGC کے سپورٹ میں تمام ممبر آف پارلیمنٹ IRGC کی ڈریس میں پہنچ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم پابندی لگاؤ گے، چلو ہم سب پہ لگاؤ، ہم بھی وہی ڈریس پہن کے کھڑے ہیں۔ اور یہ جو دوسری 4 تصویریں ہیں انہیں دیکھیے، اس میں اسکاؤٹس بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، آرمی کے بھی، نیوی کے بھی، ایئر فورس کے بھی۔ آئی تھنک یہ ایرانی آرمی کے پرسنل ہے خاص طور سے۔ یہ امام خمینی کے مقبرے پر آج اکٹھا ہوئے، اور ان سب نے ایران کی جو اسلامک ریپبلک ہے اس کی جو بنیاد، اس کے جو اصول ہیں ان کو دوبارہ دہرایا، اس کی قسم کھائی، اور ایران کو اور مضبوط کرنے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے پھر سے حلف بھی اٹھایا۔ یہ 4 تصویریں بتاتی ہیں کہ ایران اپنی آرمی کو لے کر بے حد سنجیدہ ہے، IRGC کو لے کر پارلیمنٹ بے حد سنجیدہ ہے، لیکن اسرائیل کیوں سنجیدہ ہے؟ وہ دا ٹائمز آف اسرائیل کی خبر دیکھیے۔ زامر اسپوک ود US آفیشلز اوور ویکینڈ amid tensions with ایران۔ یہ جو پورا ویکینڈ ہے، اس پورے ویکینڈ پر، ویک نہیں ویکینڈ، ہفتہ، اتوار، چھٹی کے دن، سمجھے نہیں، جو جمعے سے شروع ہوتا ہے، مان لیجئے زامر نے، ایال زامر IDF کا چیف، اس نے امریکہ کے آفیشل سے اس پورے ویکینڈ ایران کے مدعے پر بات کی ہے۔ IDF کا چیف، آرمی کا چیف، ہر چیز کا چیف ہے وہاں، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ یہ کیا بات کر رہا ہے امریکہ سے ایران کو لے کر؟ حملہ، اس کی تیاری،
या कुछ और, पता नहीं। ये भी कह सकता होगा कि हम तैयार नहीं, चलो सब टालने को कह रहे हैं, तुम भी टाल दो, घर जाओ, हम भी जा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। भले आयतुल्लाह खामनेई कोई बयान दे रहा हूँ, भले इससे पहले मैंने आपको बताया हो कि अमेरिका भी बातचीत की बात कर रहा है, ईरान भी बातचीत के चैनल्स तलाश रहा है, लेकिन फिर भी ये याद रखना होगा कि अमेरिका का फौजी जमावड़ा अब भी मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में है। जंगी जहाज हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसे कहते हैं कि ठीक है जो है, नहीं लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, वो पीछे से आके गोली चला दी जाती है। तो इससे ईरान को होशियार रहना होगा। छोटा सा वीडियो था, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन थी, एक तफसीली बयान था। उम्मीद ये करता हूँ ईमानदारी से एक एक आसान हर्फ के साथ आप तक पहुँचा दिया और आप तक पहुँच गया होगा। और कुछ वीडियो आएंगे, संडे है, देर हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, आप भी इंजॉय कीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए। जंग अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, ईरान पर कोई हमला नहीं हुआ है, ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। ये जो कोई आपको 5-6 दिन से दिखा रहा है, ये सब बकवास, झूठ और चोर किस्म के लोग हैं, जो हमारा थंबनेल भी चुराते हैं, उसका स्टाइल, और कुछ और टाइप के लोग हैं, केड़ा। तो इन सब से होशियार रहिए। मैं आपसे कहता हूँ, वैसे कहना नहीं चाहिए कि झूठ की दुकान पर एक बार चढ़िएगा, बार बार मत चढ़िएगा। अगर आपको कोई चाशनी कहकर च्यवनप्राश खिला दे या कुछ नमक चटा दे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहां जाना चाहिए। इससे होगा ये कि वो भी सच पर उतरेगा और ये माशरे के लिए अच्छा होगा। मैं ये चाहता हूं सब सच करें, बाकी वो इज्जत, जिल्लत और रिस्क देने वाला वो है। सलामत रहिए, खुश रहिए।